दर्शक बंधु वर्तमान आम एमती एक समाज रे बास करचे जोठी परिवार भितर मध्य अविश्वास वातावरण अच्छी रक्त रक्त को चिन्हु नहीं किंतु एमती एक विरल एवं प्रेरणादायी घटना घटी संबलपुर रे जोठी उभय रक्त संपर्क ही नथिले मध्य जड़े अन्य जन को अंगदान करी जीवन बंचाई आ सेमान होचंती संपर्क रे दुई जा तेबे परिवार रे कौन रही समस्या एवं क्यों परिप्रेक्षी रे जा निज बड़ जा निज सान जा को जकृत दान करी जीवन बंचाइले से संपर्क रे आलोचना करबा। आम आसी पहुंचीचु संबलपुर जुजुमुरार झांकरपाली गाँव रे एवं से परिवार सहित आमे सामिल होगा चाहूँ एवं तांकर जो प्रेरणादायी घटना घटी परिवार रे एवं आमे आशा करूँ से घटना अन्य मान को प्रेरित करिब परिवार रे किपरि शांति सौहार्द एवं भाईचारा भितरे बंचिया को हुए ये हूँ से परिवार अपन देखु दुई जा से वर्तमान राज्य बाहर एक हॉस्पिटल अच्छी बड़ जा सान जा को जकृत दान कर जीवन रक्षा कर एठी गाँव रही परिवार तेबे घटनाक्रम कौन रही से संपर्क में आम आलोचना करवा ससुर जे रही दुई जाकर सहित कथा अन्य मान होती भाई एवं प्रिय परिजन कथा ये होती संपुक्त महिला सान पु मुसा ये घटना प्रकृति में कौन होता एवं जकृत दान कर सान जा को बड़ जा कौन घटना देखुन आज्ञा यहाँ पहला तो गोटे स्टोन रो बाहरला तार स्टोन ऑपरेशन करवार लगे लाइफ गार्ड टूर गला सेन डुमरी बोली जड़े डॉक्टर थिले सेन से ऑपरेशन कले किंतु से ताकर पित्तकोषटा से काटिदेले सेन सेटा तार में डिक्लेयर ना करे जिते फिर इटा तार शरीरटा तार मैंने पेट पुड़ा जिते दुखाला से पाक को जिते गला पुआ नहीं करी सेटा ना से कहला कि इटा गैस्ट्रिक अच्छे बोला 5 दिन तक एडमिट कर रखी सेन गैस्ट्रिक अच्छे बोला सेनो फिर आसला नहीं छाड़ला सेनो नहीं छाड़ला जिते फिर बुला के नहीं गला पुआ बुला रे नहीं करी विनायक रे नहीं करी से एडमिट कला बेला सेनो तार पीत नलीटा तार मैंने सेनो काटी दीजिए सेनो से डॉक्टर तार मैंने सेट सुटा कर देले ऑपरेशन कर नहीं पारे तारो किसी दिन गला पर तारो ऑपरेशन लगे तारो भुवनेश्वर गला एम्स निके जिते गला से जेन पाइप मैंने जेन लगे से पाइप मैंने तार खुली गला सेनो से पाइप फिट करवा लगे से नहीं कर पारे फिर तार छाती रू काटिक फिर सेटा फिटिंग कले से जगहटा सब से डाक्तर भूल जो ये समस्या सब भोगिले तापर कौन हाँ बेले सेटा फिर जॉइंट हेले जाकर ऑपरेशन हो पार्बा सेन एम्स रे नहीं कर पारे तारो पुआ तारो स्कीम नहीं गला स्कीम न से गोटे केन गोटे डॉक्टर थिले जे से ताके सेटा ऑपरेशन को कले ऑपरेशन कले सेनो टिके डंडिस रह गला डंडिसटा तार नहीं छाड़ला जिते बेले बहुत दिन गला तार मैंने से लिभर के तार मैंने एफेक्ट कला बेले तार मैंने टिके डंडिस नहीं छाड़ा तार पो तार हैदराबाद नहीं गला सेनो हैदराबाद रे सेटा कहाँ गोटे हॉस्पिटल ए हॉस्पिटल के ए हॉस्पिटल के से नाला सेनो 3 मासे थोड़े किसी ना भी 2 वर्ष खंडे सेन के नहीं थिबा हाँ 3 मासे थोड़े एंदे सेटा नाला से तार मैंने किसी ना बोली से कहले अच्छे जिते दरकार पड़वा से आम लिभरटा चेंज करदेमा किसी परसेंट देकर से कहले देखले जे सेटा सेन फिर तथापि नहीं पार्ला जिते तार बेसी सीरियस अवस्था करला तार पुआ तार भावला तार जे दिल्ली की नहीं गला दिल्ली रे जिते नहीं गला सेन कहले कि तुम परिवार रे तार डोनेट दियो जे तुम बाहर नहीं एलाउ नहीं तुम परिवार जदि डोनेट देव हे पार्बा बेले लिवर ट्रांसप्लांटेशन रो आवश्यकता पड़ला हाँ 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 सेन दिल्ली रे सेटा कहले इन ये आमर इठान बिल कहले तार सेनो पले आसला तार पुआ सेटा सुनला कि तार सब कागज पत्र तार बहुत दरकार पड़ला सेनो बेले तार जसोदान के पले जसोदान के जिते पले आला से जिनसटा इन भी डॉक्टर कहले सबू तार मैंने निजर परिवार रे दियो सांगे सांगे हवा बोले स्वामी स्त्री किसी आवश्यक ना कागज पत्र किसी ने सांगे सांगे कर देमा बोले तारटा पुआर मैचिंग नहीं पारला तारटा हाँ तार मैचिंग नहीं पाला से देवार लगे पूरा रेडी थिला से और ताकर परिवार तो किए नहीं बाहरी से बहुर परिवार तार माँ बापा किए भी नहीं बाहरी बेले तारो
एंता गोटे भगवान रो माया जे मोर बड़ बहटा तार माने देबार लगी से ଅନ୍ୟ କେନ୍ସି କାହାର ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ସେ ବଡ଼ ବହଟା ଏନ୍ତା ତାର ଭଗବାନ ସେ ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଦେମି ବୋଲିକିରି ସେ ନିଜେ ମୋର୍ ଝିଅ ଭାବିକରି ସେ ଯାଇକରି ସେନ ସେ ଦେଇଛନ୍ ଇଟା ତାର ମାନେ ମୋର୍ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିକରି ସେ ଦେଇଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟ ଆର୍ କିଛି ନୁହେଁ ମୋର୍ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବଲା ଆର୍ ସେ ଦେଇଛେ ଝିଅ ପୁଅ ବୋଲି ଦେଲା ଆର୍ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛେ ତାର ହଁ ଏ ବାବୁଟା ଅଛେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛେ ବୋଲି ସେ ଦେଇଛେ କାରଣ ଅସୁବିଧା ନ ଯାଙ୍କର ପୁଅ ଇଏ ହଁ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ସି ଅସୁବିଧା ନ ହବ ବୋଲିକିରି ତାର ପୁଅ ମାନେ ବି ତାର ମାନେ ବି ହେନ୍ତା କିଛି ହନ୍ତା ନା କରିବି ତାହାକେ ତାର ଦୁଇଟା ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ନା ଆଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଏଠାନ ଅଛି ସେଟା ବଡ଼ ଯାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ନା ଆର୍ ଗୋଟେ ତାର ସାଙ୍ଗର ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହଁ ଆର୍ ଗୋଟେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେନ ହଁ କିନ୍ତୁ ସାନ ଯାହାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଲିଭର ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଏଇ ସାନ ଛୁଆଟି ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ହଁ ବଡ଼ ଯାହା ବୋଧେ ଚାହିଁଲେ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଦେଇଛେ ସେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆକେ କାଁ କରି ସେ ମା ଛଣ୍ଡଟା ନା ହଉ ବୋଲି ହଁ ତାର ସେ ଯେ ଦେଇଛେ ଯେ ଝିଅଟା ଯେ ଝିଅଟା ଦେଇଛେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ବହୁଟା ତାର ମା ଛୋଟ ବେଲୁ ନାଇଁ ଥାଏ ସେ ବି ତାର ମା ବି ଛୋଟ ବେଲୁ ନାଇଁ ଥାଏ ମାର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାକୁ ମା ହଁ ହଁ ତାର ମା ବି ସେ ଛୋଟ ବେଲୁ ସେ ନାଇଁ ଥାଏ ସେମାନେ ବି ଯୁଡ଼େ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆନ୍ ଆଚ୍ଛା ତାର ଦୁଇ ଲୋକ ସେ ତାର ମାନେ ତାର ଭାଇଟା ବି ତାର ମାନେ ହେନ୍ତା କିଛି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନାଇଁ କରି ଆର୍ ସେ ବି ତାର ମାନେ ରାଜିରେ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ତାର ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ପୁଅ ମୋର୍ ଚାରିଟା ପୁଅ ଯୁଡ଼େ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଟା ବଡ଼ ପୁଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ପୁଅ 3 ନମ୍ବର ପୁଅ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଡୋନେଟ୍ଟା ନେଇଛେ 3 ନମ୍ବର ପୁଅ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ହଁ ଆର୍ ଯେ ଡୋନେଟ୍ ଦେଇଛେ ଏଟା ବଡ଼ ପୁଅ ସବୁଥିରୁ ହଁ ଦୁଇ ଲୋକ ବଡ଼ ବୋହୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପରିଚୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବାମ ପଟୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଯାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ହଁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର୍ ଝିଅ ମୋର ଝିଅ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଁ ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର୍ ସାନ ବୋହୁର ପୁଅ ସାନ ବୋହର ପୁଅ ଯିଏ କି ରିସିଭ୍ କଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛେ ତାର ମାନେ 2 ନମ୍ବର ପୁଅ ମୋର 2 ନମ୍ବର ପୁଅ ହଁ ଆଉ ସେ ହଉଛି 4 ନମ୍ବର ପୁଅ 4 ନମ୍ବର ପୁଅ 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପୁଅ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେଠି ବଡ଼ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ହଁ ସେନ ଯୁଡ଼େ ପୁଅ ଅଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାତି ଅଛନ୍ ଆଉ 2 ବୋହୂ ଅଛନ୍ ସେନ ଦୁଇ ପୁଅ ହଁ ସେନ ଅଛନ୍ ତାର ମାନେ ଆମର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ ସେନ ଆଚ୍ଛା ସେ କେମିତି କେବେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା ଏଇଟା ଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଲା ହଁ ସେଠି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇଟା ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ଖବର ଜଣେଇଲେ ନାଇଁ ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ତାର ମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ତାର ମାନେ କରୁଛେ ଆଜିକାଲି ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଯୁଗ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାର ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ସବୁ ତାର ମାନେ ବଡ଼ ବୋହୁକେ ବାହାର କଲେ ନ ତାର ଆଇସିୟୁରୁ ଆଉ ସାନ ବୋହୁକେ ତ ନାଇଁ ବାହାର କରିଥାଏ ନ ସେଟା ସାନ ବୋହୁଟା ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛେ ଏଇଟା ହଁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ତାର ମାନେ କହୁଛେ ହେନ୍ତା କିଛି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବି ତାର ହେଲାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହଁ ଆସିଲେଣି ହଁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯାଆ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ମା ନଥିଲେ ମାତୃହରା ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ମା ହରାଇବାର ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମା ସେଇଟାକୁ ହଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଛୁଆକେ ଦେଖିକି ତ ଦେଲେ ସେମାନେ ହଁ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାଟା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଛୁଆଟା ସେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଉ ବୋଲିକିରି ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖିଆ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କିନି ଗୋଟେ ନ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଜିକାଲି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲାଣି ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ଗାଁ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଶିକିରି ଅଛୁ ଆମେ ତାର କାକି ଯେ ନେଇଛନ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ ସେ ପୁଅ ତାର ଦେଖସନ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ବି ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଦେଇଛନ୍ ସେ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆଗରୁ ଆମେ ସମୟ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଠାନେ ପରିବାର ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଶିକି 4 ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଚାରି ବି ମିଶିକି ରହେସୁଁ ସବୁ ବୋହୂମାନେ ବି ମିଶିକି ରହେସନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ 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 ମୁଇଁ ନନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହେଁ କରେ ବୋହୂମାନେ ଅଛନ୍ ସବୁ ଗୁଟେ ରହେସୁଁ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଦେଖିକିରି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବୋଲି ବୋହୂ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୋହୂ ସାନ ବୋହୂକେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଟା ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେମିତି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେନ୍ଠାନ୍ ଥିଲେ ବି ଘରକେ ଆସିବେ ମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଇବା କଥା ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଯିଏ ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ରହିବା ଆଉ ଏକାଠି ରହିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଠାନେ ଯଦି ରହିଲା କେନ୍ସି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ତାର ମାନେ ସୁଖକେ ଆଣିପାରମୁ
दुख जदि जने के पड़ला सुख के आनी पारबो एटा तार माने एंता दुख पड़ला जे एटा सुख के आनबार लगे आम समस्ते जे परिवारटा सब मिसी गले दुख रे हाँ। ठिया होई पड़े जण हाँ। दुख पई से जिनसटा तार माने निहाती दरकार है मिली मिसी रहया दरकार हाँ मिली मिसिक जदि ना रहे हे पारबा काई कोनोसी गोटे भाईटे बहुटे अलगा जदि रहला ई जिनसटा ना पारे आन भी नहीं जीवा आमर परिवारटा तार माने काण होजे ना मिली मिसिक समस्ते होजी बोली ई जिनसटा हे पारछि जदि मिली मिसि ना थिला जे मरला से गला हां विपदा पय ठिया हो के नथिबे हेडे काने रहबे आरो निश्चित भावे धन्यवाद एबं आम आलोचना करूँ परिवार सदस्य मान सहित ये घटना अंतत पक्षे गोटे कथा ये शिक्षा दूची जे जदि समस्ते मिलमिशिक रे ताहले परस्पर परस्पर समस्या असुविधा कम आसीपारे तेणु एकानुवर्ती परिवार कथा ये मन पकई दूची जे संगठित होकर रहिले कौन सुविधा हुए।